سلام شباب. في هاد الفيديو غنهضر على لي كاركتيرستيك ديال شين دو مونتان. هادوك لي كاركتيرستيك ديفيرون كاركتيرستيك اللي ممكن تلقاهم في ليكزامان ناسيونال، طلبوهم منك في ليكزامان ناسيونال. Alors, vous avez trois types de chaînes de montagne: les chaînes de subduction, les chaînes de collision et les chaînes d'abduction. Les chaînes pour les chaînes de subduction, ce sont des chaînes formées par l'action de l'enfouissement d'une plaque plus dense, les كتسمى plaque subduite, sur une autre plaque moins dense, les كتسمى plaque chevauchante. Et à cause de les forces compressives كيتشكلوا ليا les chaînes de montagne de subduction في هاد la zone. Les chaînes de collision. Les chaînes de collision, ce sont des chaînes de montagne formées lors de l'affrontement de deux blocs continentaux. Voilà. À cause des forces, toujours des forces compressives, après une subduction. كتكون عندي toujours après la collision, كتكون عندي avant la collision, كتكون عندي une subduction. Et les chaînes d'abduction, ce sont des chaînes formées au cours d'un chevauchement d'une plaque océanique sur un continent ou bien un bloc continental. L'abduction qui est dit après une subduction intra-océanique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Une subduction intra-océanique. Parce que c'est la subduction, une partie de la croûte océanique qui est forme le bloc continental ou toujours à cause des forces compressives, parce qu'il y a des chaînes d'abduction ici, de la zone. Alors, on a les caractéristiques structuraux et les déformations. Les caractéristiques structuraux, les chaînes de subduction, toujours les chaînes de subduction se caractérisent par la présence d'une force océanique. Voilà une force océanique. Qu'est-ce que ça veut dire une force océanique? C'est une dépression sous-marine plus profonde. يمكن البلاصه فاش غنلقى البروفوندور تري امبورطونت هي في لا فوس اوسيانيك. هنايا ما بين لي كاركتيرستيك اوسي عندي لو بريزم d'accrétion. Ça veut dire le prisme d'accrétion, c'est l'accumulation des sédiments. On a des sédiments bleu crayon, c'est l'accumulation des sédiments marins. كنهضر على comme un rabot, كنهضر على لو رابوتاج اللي كيوقع ليه لي سيديمون. يعني كيتجمعوا ليا، راه ماشي لي سيديمون هما اللي كيدخلوا ليا في لي كاركتيرستيك ستركتورو، راه لا فورم ديال لي سيديمون après هاد la subduction ديال هاد البلاك اوسيانيك كيتجمعوا ليا لي سيديمون هنا sous forme d'un prisme. Il s'appelle un prisme d'accrétion. Les déformations كيكونوا عندي déformations cassantes اللي هما لي فاي انفيرس et des déformations souples اللي هما لي بلي. وما نساش un épaississement de la croûte continentale في هاد لا زون. هاد ليبيسيسمون اللي عندي هنايا اش كتلاحظ معايا هنا لا كروت كونتينونتال هنا في هاد البلاصه الي بريسك مانس وهنا الي ايبيس. هاد ليبيسيسمون سي ا كوز ديال لي فورس كومبريسيف. توجور ما ننساش ليبيسيسمون د لا كروت كونتينونتال راه داخل في لي كاركتيرستيك ستركتورو. بور لي شين دو كوليزيون عندي لي شوفوشمون. خصنا نعرف كيفاش تساوي دير ان شوفوشمون. سي سامبل، ce sont des mouvements tectoniques. Ou là, autrement dit, c'est la superposition, la superposition d'une couche sur une autre, ou bien la superposition d'un terrain sur une autre. راه بالعربيه التراكب. فاش كتطلع ليا واحد لاكوش غوشوز فوق من وحده كنهضر على لي شوفوشمون. و توجور لي شوفوشمون كيكونوا حتى هما اكوز توجور دي بريسيون دي فورس كومبريسيف هما دايرين هنا بلي فلاش. parmi les caractéristiques عاود كنلقى لي ناب شارياج بيان لا ناب شارياج. هاد لا ناب شارياج راه قريبه تشبه ليا لي شوفوشمون. راه ممكن نقول ان لي ناب شارياج سو سون دي شوفوشمون انتونس. علاش؟ حيت في لا ديفينيسيون ممكن نقول اون ناب شارياج سي لا سوبربوزيسيون d'une couche rocheuse ou bien un terrain sur un autre plus loin. vous voyez هنا عندي ها كتطلع ليا واحد لاكوش فوق من وحده، هنا كتطلع ليا واحد لاكوش من فوق وحده بعيده عليها.
وعندي لي ديفورماسيون، عندي لي فاي انفيرس اي لي بلي توجور باسكو عندي لاكسيون ديال لي فورس كومبريسيف، وعندي ليبيسيسمون ديال لا كروت كونتينونتال في هاد لا زون، ليبيسيسمون ديال لا كروت كونتينونتال. راه كتلاحظ هنا ليبيسمون راه تزاد مقارنه مع هاد البلاصه في هاد لا زون. دونك فاش كيكون عندي لي شين دو مونتاgne دو كوليزيون. بور لي كاركتيرستيك ستركتورو ديال لي شين دوبدكسيون عندي لي شوفوشمون توجور بحال لي شين دو كوليزيون. عندي لا ناب تشارياج اللي درت عليها قلت سون دي شوفوشمون لي ما انتونس. عندي لي فاي انفيرس لي بلي اي ليبيسيسمون دو لا كروت كونتينونتال. راه تقريبا بحال لي كاركتيرستيك ستركتورو ديال لوبدكسيون بحال ديال لا كوليزيون. هو كيكون عندي لي شوفوشمون هنا بزاف. بور لي كاركتيرستيك بيتروغرافيك ولا لي كاركتيرستيك روشوز pour les chaînes de subduction, كنلقاو la présence d'andésite. L'andésite, c'est une roche magmatique volcanique. Et la présence de la granodiorite, il y a une roche volcanique plutonique. Une roche magmatique plutonique. مازال غندير واحد الفيديو باش نفرقوا ما بين هاد شنو هي une roche volcanique, une roche plutonique. Et la présence des roches métamorphiques spécifiques ديال هاد لي chaînes de subduction اللي هما schiste vert, schiste bleu et les clogites. هاد لي روش ميتامورفيك تا هما نحاولوا نهضروا عليهم في فيديو اخر. شنو هما هاد لي كلاس كاع ديال لي روش نحاول نهضر عليهم باختصار. لي كاركتيرستيك بيتروغرافيك ولا روشوز بالنسبه لي شين دو كوليسيون عندي لا بريزونس ديال الغرانيت اللي هو اون روش ماغماتيك بلوتونيك ياك، اي اون سوتور اوفيوليتيك. هنا اون سوتور اوفيوليتيك ما عرفناهاش، خصنا نعرف اولا شنو هو انوفيوليت. انوفيوليت سي كوا انوفيوليت؟ هذا مصطلح سبقا عاقل عليه حيت غتلقاه ممكن تلقاه في الناسيونال. انوفيوليت سي tout simplement ce sont des fragments de la crotte océanique. دي فراغمون. الا خديت اون فراغمون ديال الا خديت دي فراغمون هنا ديال هاد لا كروت اوسيانيك راه ممكن نسميها انوفيوليت. ولا اوترومون دي ممكن نقول ان انوفيوليت سي لونسومبل دي روش ابارتونون à la lithosphère océanique. C'est l'ensemble des roches appartenant à la lithosphère océanique. غتقول لي شنو هما هاد لي روش هادو اللي appartiennent à la lithosphère océanique؟ الا خديت هنا واحد لا كوب في هاد لا ليتوسفير اوسيانيك شنو غنلقى؟ في لا سينوسفير غنلقى لا بيريدوتيت ياك، من بعد غنلقى في لا كروت اوسيانيك غنلقى الكابرو، وفوق منه غنلقى البازالت. دونك فاش غنلقى فوق من مثلا هنا في هاد لو جلوب تيغيسر غنلقى دو كابرو بازالت والبيريدوتيت، كنعرف ان عندي كتسمى اون سوتور اوفيوليتيك. علاش تسمات سوتور؟ حيت سوتور بالعربيه هي خياطه. كتلاحظ معايا ابخي فاش غيسالي ليا هاد لا سوبدكسيون هنايا غيطلق ليا هاد لو بلوك كونتينونتال مع هاد لو بلوك كونتينونتال، ولكن هنا في الشكل النهائي غتلقى واحد لا بارتي من هاد لا كروت اوسيانيك جايه هنا جامعه ليا ما بين هاد لي بلوك كونتينونتال اللي عندي هنا، بحال كتخيط بيناتهم. يعني كتسمى اون سوتور اوفيوليتيك. هاد لو سوتور اوفيوليتيك كنا كنلقاو فيها بازالت غابرو اي البيريدوتيت. ممكن نلقى البيريدوتيت تاعو ياك، ولا اوترومون دي في بعض لي كوب في بعض لي كوب يعني اللي كيعطيوكم غتلقى مثلا بلاصه عوض البازالت غيقول لك الميتا بازالت، ولا عوض الكابرو غيقول لك ميتا كابرو. راه ميتا كابرو سي دو كابرو ميتامورفيزي، كابرو متحول، راه بحال ما تلفش. عندي اوسي لا بريزونس ديال لي روش ميتامورفيك، مي في هاد سي عندي دي روش ميتامورفيك اللي ما ديفيرون على لي روش ميتامورفيك اللي كنلقاو في لي شين دو سوبدكسيون. هنا غنلقاو الشيست، ميكا شيست، الكنايس، اي بيان سور غنلقى دي روش سيديمونتير ماران او مرة دايره هنا بلو كرايون. يعني فاش غيسالي لي هاد لا سوبدكسيون وغنشوف لافرونتمون ديال هاد لي دو بلوك، راه غتجر هاد لو بلوك غيجر ليا شويه ديال لي سيديمون ماران، لي روش ماران غيجرهم ليا وتولي فوق منه ياك. Pour les caractéristiques pétrographiques ديال les chaînes d'obduction عندي le complexe ophiolitique toujours voilà. قلنا هضرنا على l'ophiolite ce sont des fragments ديال la crotte océanique هما فاش غيسالي لي لا subduction intra-océanique واحد لا بارتي ديال هاد لا crotte océanique غتطلع ليا فوق من هاد لو بلوك كونتينونتال، وغيولي ليا واحد لا بارتي ديال لا crotte océanique فوق من لو كونتينون. دونك هذا كيتسمى انوفيوليت. بالاضافه لي روش سيديمونتير ماران دايرهم بالكرايون هنا.
فاش غيطلع راه غيجر معاه هذوك لي سيديمون ماران اللي كاينين لنا، دوك لي روش سيديمونتير ماران، وغيوليو لي فوق هذا البلوك كونتينونتال. سي كلير. غيبقاو ليا لي كارactéristiques جيوفيزيك. لي كارactéristiques géophysiques pour les chaînes de subduction عندي une forte activité sismique, une forte activité volcanique et les anomalies thermiques bien sûr. هادوك les activités sismiques راكم ديجا دايرينهم، راه كنهضروا على une forte activité sismique اللي causée par هذيك la subduction ديال la plaque plus dense. راه درتو دايرين ان les foyers sismiques ils sont répartis selon un plan on l'appelle un plan de Wadati-Benioff اللي هما هادو les foyers sismiques. un plan اللي هو كيتسمى بلون دو Wadati-Benioff، حاول ترجع للدرس باش تعرف. وهنا عندي une activité très importante، une activité volcanique très importante. هنا les volcans ici اللي كيعطيوني des roches andésitiques. دونك الماغما فاش كيوصل ليا لا سيرفاس وكيتبرد كيعطيني une roche andésيتيك. الا وقع لي الا هاد الماغما وقع لي لو refroidissement في لي بروفوندور يعطيني une roche اللي هي بلوتونيك كتسمى الغرانوديوريت. et les anomalies thermiques. les anomalies thermiques c'est خصنا نعرف شنو هو une anomalie thermique. c'est tout simplement c'est la variation anormale. فاش كنقول anomalie فشي حاجه اللي هي شاده غير عاديه. donc anomalie thermique c'est une variation anormale ديال la température في واحد لا زون. ياك غتقول لي واش شنو هي لا فارياسيون نورمال. انا غنقول لك هي لو غراديان. فاش كنهضر على لو غراديان جيوتيرم، الى عقل لو غراديان جيوتيرم مثلا اش كيقول لي ان لا تمبيراتور كيفاش كتغير سولون لي بروفوند سولون لا بروفوندور. كل ما مشيت في لا بروفوندور كتزاد ليا لا تمبيراتور في لي ديفيرون بوين ديال لو غلوب تيرستر. مثلا الا خديت هنا اون بوين ياك وهنا هاد لي بوين هادو كلهم في لا ميم بروفوندور ياك، هاد نلقى لا ميم تمبيراتور اللي غنلقاها هنا غنلقاها هنايا وغنلقاها هنايا. ولكن اون انومالي تيرميك كتكون عندي في لي زون دو سبدكسيون. فهاد لو ميم بوين في لي زون دو سبدكسيون الا جيت لهنايا غنلقى لا تمبيراتور اللي ديفيرونت على هاد لي 3 زون اللي عندي هنايا. هنا كنهضر على لانومالي تيرميك. انا هضرت عليه باختصار دابا هنايا، ورجع للدرس باش تفهم انت. pour les caractéristiques géophysiques بالنسبه لي chaînes de collision les chaînes d'obduction راه ils sont moins importantes. داكشي علاش ما هضرتش عليهم.